If you have mental condition na murag di na juga kasabot, murag gusto na ka maghikog one time and gusto na ka mawala another time and murag dili na nimo kaya, dili lang na siya enough nga nara kay faith. Faith with actions. Go find a counselor. Go talk to someone. Go to professional psychologist. And pay for counseling sa mga psychologist. Ma-end imong life. Para asa tanan imong kwarta. Kung naamang ka kay kwarta, gamay. Pay for professional to do that. But sa ato, dili man ta. Dili ganita musturya sa tong pamilya nga dili ta okay mentally, dili ta okay emotionally. Kay feeling nila ga inarte ra ka. Kinsay nakasulay ana. Ga inarte ra gyud ka. Ginhawa dira, ginhawa. Kanang mura kag magpanik, ginhawa oy, inarte ra ka. Hala, abi ra gyud na nila nga nag-inarte ra ka. But it's not. It's real. It's physiological. It is what your body is feeling because of your mental condition. Maapektuhan na siya tanan. And dili enough nga faith ra, dili iampo ra na. Kulang ra kag simba. Hala, uy, grabe naman akong ampo. Grabe na ako basag Bible, nagsimba naman ko. Like ako, nganong gusto mo ako mamatay ato nga time? Nganong di mo ko ganan mo gawas og balay? Grabe akong depression. And halos po'y maguba min duha sa akong husband. Halos mabuak among marriage. Because I blame him, he blamed me, nganong namatyan mig anak. Both of us are like fighting. And it's like, I'm done, di na nako ni kaya, gikapoy na ko and all. Walay exempted sa agian na siya igsuon. And dili enough nga faith ra. You need to act on what you believe. You need to work out for your healing. You need to step up. You need to really do something. Unsaon para ma-heal ko? Go to a doctor. Para tan-awon imong physical body. Unsay tambal na dapat imnon nimo. Because ga-panic attack ka, or ga-anxiety ka, or nag-depression ka, di ka katulog. You need to take medicine para makatulog ka. You know, I was given medicine for like 2 weeks para lang makatulog ko. I cannot sleep. And my BP is like 200 over 120. Ingon akong doctor, you can die because of a very high BP. And sayang kaayo imong pamilya, biyaan mo tungod kay namatyan ka ganak. Think. Kay di na makaka-think. Kung dili ka okay emotionally, dili ka okay mentally, di nakaka-think. Pamati ni mo, wala na lang yung ko. Kinsay nakasulay ana or nakaagi ana. Many of us. Pero, dili ka mo share sa someone. Nga naman, sa among sa research na gibuhat sa isa na to ka media dere. Because, ang mental health or mental condition, mura na siya kana bitang ikauulaw sa pamilya. And, you know, sa atong pamilya, ingnon ta, enough ra na. Dapat na kay pagtuo, ligon ka. Igsoon, I tell you, you need professional help.